Защото любовта покрива множество грехове. Бъдете гостолюбиви един към друг. Без да оттаете. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като Божии думи. Ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог. За да се слави във всичко Бог, чрез Исус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин. 제가 보고 있을 때 그분이 드렸어요. краят на всичко е близо. Повторете. Краят на всичко е близо. 할렐루야. 할렐루야. 아멘. 혼자 열심히 노력하여 백만장자가 된 50대 사업가가 있었습니다. Имало един бизнесмен към 50 годишен, който с много труд и усилия станал милионер. 그러나 어느 날 자신의 주치와 수행비서가 통화하는 내용을 엿듣게 되었습니다. Но веднъж чул разговор между личния си лекар и секретарката си. 주치가 하는 말이 이미 사업가가 말기 암이라서 1년밖에 살지 못한다는 것이었습니다. Личният лекар споделил с секретарката, на бизнесмена, той е в последен стадий на рак, не му остава повече от година. 그 사업가는 그 순간 하늘이 무너지는 것 같은 절망에 빠지게 되었습니다. В този момент сякаш всичко се сринало под ръката на бизнесмена. 그리고 자기가 지금까지 인생을 헛되게 살았다는 것을 또한 깨닫게 되었습니다. Изведнъж осъзнал, че до този момент е живял безсмислен живот. 그러다 보니까 지금까지 정신없이 사업에만 몰두하면서 살았는데 И разбрал, че е бил въвлечен, мислите му са били свързани само с работата. 이제 죽음을 앞두고 보니까 너무 인생이 허무하게 느껴졌습니다. Изведнъж пред прага на смъртта осъзнал, че живота му няма никакъв смисъл. 사업 때문에 지금까지 너무나 소중한 것을 잃어버리고 살았다는 것을 알게 되었습니다. И разбрал, че заради работата си той е загубил всичко важно в живота. 죽음을 이제 1년을 앞두고 그런 정신이 들어왔습니다. И взел се в ръце, защото знаел, че му остава само година живот. 그리고 자신을 돌아보기 시작했습니다. Започнал да се вглежда в себе си. 그래서 오랜만에 자기를 키워준 계모를 찾아가서 크게 인사를 하고 감사하다고 표시를 했습니다. И за първи път от толкова много време той отишъл при мащехата си, която го била отгледала, и казал: благодаря ти. 그리고 하나밖에 없는 친동생을 찾아가서 하룻밤 같이 지내면서 서로의 그 형제 우애를 나누게 되었습니다. Отишъл при по-малки си брат и прекарали цяла нощ в разговори и споделяли любовта помежду си. 그리고 수십 년 만에 군대 생활을 같이 했던 조를 찾아가서 또 교제를 나누었습니다. Отишъл и при хората, с които бил прекарал казармата преди десетки години, и отново поговорил с тях. 아내가 죽기 전에 예수 믿으라며 늘 들려주는 성경 구절이 생각이 났습니다. Преди да почине, жена му била споделяла стихове от Библията и му казвала да повярва в Христос. И той тогава си спомнял стихове от Библията. 헛되고 해 아래 있는 모든 것이 헛되도다. И си спомнял стиха: суета на суетите, всичко е суета. 그런 죽음을 앞두고서야 인생을 조금씩 깨닫게 되었다고 합니다. И преди смъртта той започнал да осъзнава какво е това да живееш. 인생이란 먹고 사는 것 그 이상이구나 하는 것을 깨닫게 되었다는 것입니다. И разбрал, че животът не е само да ядеш и да пиеш. 그리고 창조주가 준 시간은 인생의 가장 중요한 소중한 선물이라는 것을 깨닫게 되었다고 합니다. Той разбрал, осъзнал, че най-големият дар, който е дал Бог, Твореца на човека, това е времето. 그렇습니다. 우리 인생에게 주어진 시간은 누구나 동일합니다. Да, на всеки му е даден
определен дял време. 한 번 지나가면 다시는 오지 않습니다. И когато това време отмине, то няма да се върне отново. 기회라는 것은 자주 오지 않고 한 번 놓쳐버리면 다시는 그 기회가 오지 않을 수가 있어요. Шансовете не идват един след друг. Идва и след това се отива. 만약 여러분도 이 사람이라면은 남은 몇 달을 어떻게 사시겠습니까? Ако вие бяхте на мястото на този човек, как щяхте да прекарате последните месеци от живота си? 오늘 말씀에서 사도 베드로는 주어진 시간에 대해서 아주 민감했습니다. Апостол Павел, който пише стиховете, които днес прочетохме, е бил много чувствителен за това, за края на времето. 그런 말하기를 만물의 마지막에 가까웠다고 했습니다. И той казва, а краят на всичко е близо. 지금 우리는 마지막 때를 살아가고 있습니다. Ние живеем в това последно време. 역사적인 마지막 때뿐만 아니라 И то не е в историческия край на времето. 우리 개개인 다 마지막을 살아가고 있는 것입니다. Но и всеки един живее в края на своя живот. 그래서 주어진 시간을 낭비하지 않고 하나님의 뜻을 이루며 살아가야 합니다. И затова ние не трябва да прахосваме времето си, но да живеем, изпълнявайки Божията воля. 우리 모두는 사도 베드로처럼 시간에 대해서 민감해야 합니다. Ние всички трябва да сме чувствителни относно времето и края на времето, също както 한번 지나가버린 시간은 다시는 돌아오지 않는 것입니다. да бъдем като апостол Петър. Времето идва и отлита и няма да се върне пак. 누구나 청소년 때는 한 번이고 Всеки един има един шанс. 누구나 청년 때는 한 번이고 Всеки един веднъж е млад. 다 그때가 지나가면 다시는 돌아오지 않는 것입니다. Минали това време няма да се върне. 공부할 때가 있고 일할 때가 있고 Има време за учене, време за работене. 기회가 다 지나가면 기다리는 것은 죽음밖에 없는 것입니다. Отминат ли възможностите, предстои смъртта. 그래서 우리는 매 순간 시간에 대해서 민감해야 돼요. Затова трябва да сме чувствителни към времето. 아멘. 아멘. 나이가 드는 것으로 시간이 너무나 빨리 지나간다는 것을 느끼게 됩니다. С устаряването усещаме, че времето лети много бързо. 눈만 뜨면 그러나 그냥 그 하루가 금방 지나가요. Тъкмо си отворил очите и вече е станало време да се лягаш. 주일에 한번 예배 드리고 난 다음에 그냥 일주일이 그냥 확 지나가는 것을 느낍니다. Отишъл си в неделя на църква и ето станало време и за следващото неделно богослужение. 이처럼 빨리 지나가는 이 시간 속에서 우리가 어떻게 살아야 할까요? Как да живеем в това бързо летящо време? 만물의 마지막 때가 다가갈수록 우리가 어떤 생각을 가지고 살아야 할까요? По какъв начин трябва да живеем, с какви мисли и отношения в това последно време? 첫 번째로 정신을 차리고 근실하여 기도해야 합니다. На първо място да сме благоразумни и будни в молитвите си. повторете. Да сме благоразумни и будни в молитвите си. 만물의 마지막에 다가올수록 우리가 무엇에 집중해야 합니까? С наближаването на края на света, към какво трябва да сме фокусирани? 왜 베드로는 교회를 향해서 Защо Петър казва на църквата? 너희가 정신을 차리고 근실하여 기도하라고 말했을까요? Бъдете благоразумни и бодрствайте в молитвите си. 이것은 베드로가 직접 경험했던 일이기 때문에 그래요. И това е заради личния опит, който имаше Петър. 예수님은 십자가를 지시기 전날 밤 제자들과 함께 기도하기 위해서 겟세마네 동산에 올라갔었습니다. Преди да понесе кръста, Исус Христос отиде в Гетсиманската градина заедно със своите ученици да се помоли. 주님은 제자들에게 시험에 들지 않도록 깨워서 기도하라고 말씀하셨어요. Исус каза на учениците си: Дете, молете се, за да не паднете в изкушение. 그리고 주님은 제자들에게서 좀 떨어져서 혼자 기도하시는데 얼마나 그가 간절히 부르짖어 기도했습니까? Отдели се от учениците си, отиде на известно разстояние от тях, започна да се моли и то толкова усърдно. 예수님 몸에서 땀방울이 흘러서 내리는데 피 섞인 빗방울이 떨어져 내렸다고 했습니다. Така се молеше, че пота му се превърна в капка кръв. 예수님은 십자가를 질 수 있는 힘을 달라고 밤새도록 부르짖어 기도했던 것이지요. Исус викаше към Бог в молитва цяла нощ, за да получи сила да понесе кръста. 예수님은 하나님이시지만은 우리 인간과 동일한 육체를 가지고 계신
분이세요. Исус беше Бог, но носеше тяло също като нас хората. 육체를 가지신 주님은 우리처럼 동일한 고통을 느끼시는 분이십니다. И Бог в тяло като човешкото понасяше същата болка като нас. 그래서 주님은 도저히 자신의 힘으로는 십자가를 짊어질 수 없다는 것을 알았어요. И той знаеше, че не може със собствени сили да понесе кръста. 그래서 밤새도록 하나님 이 십자가를 감당할 수 있도록 은혜를 주시옵소서, 능력을 주시옵소서 부르시죠. 기도했던 것이죠. Затова цяла нощ той се молеше: Господи, дай ми сила да понеса кръста, дай ми да обновим възможностите, способностите ми. 주님은 그렇게 부르짖어 기도했기 때문에 날이 밝아오자 당당하게 십자가를 향해서 나아갈 수 있었던 것입니다. И заради тази молитва Исус имаше сили да понесе кръста и да отиде до Голгота. 그러나 제자들은 마음은 원하지만 육체가 약해서 기도하지 않았습니다. Учениците имаха желание да се молят, но телата им бяха слаби и затова заспаха. 그들은 육신을 이기지 못하고 밤새도록 잠을 잤던 것이지요. Не можаха да победят плътта, цяла нощ я проспаха. 기도하지 않았기 때문에 그들은 시험을 감당할 능력이 없었던 것입니다. И защото те не се бяха молили, нямаха сила да победят изкушението. 주님은 우리를 죄와 사망에서 구원하시고 해방시키시고 하나님의 용사로 세워주셨습니다. Исус ни спасил от греха, от смъртта и Той ни издигна като свои воини. 우리에게 복음의 빛을 발하며 세상을 정복하라는 사명을 맡겨주셨습니다. И Той ни даде призванието да победим този свят като споделяме благата вест. 그래서 우리가 어떤 고난이 다가와도 흔들리지 아니해야 되고 И затова каквото и страдание да дойде върху нас, ние не трябва да се поклащаме. 자신을 변화시키며 세상을 변화시키는 믿음의 사람으로 일어서야 합니다. Ние трябва да стоим като хора на вярата, които обновяват себе си и обновяват света около себе си. 그런데 왜 사람들이 쉽게 상처를 받고 시험에 드는 이유가 А 무엇입니까? защо хората толкова лесно се обиждат и толкова лесно се нараняват? 그런 고난이 다가올 때, 문제가 다가올 때 이기지 못하고 쓰러지는 이유가 무엇입니까? И защо когато дойдат трудности и страдания, хората толкова бързо отпадат? 분명히 성경에 베드로가 말하기를 정신을 차리고 근신하여 기도에 집중하라고 했어요. Петър много ясно казва в Библията: бъдете благоразумни и бодрствайте в молитвите си. 마지막 때가 다가갈수록 수많은 고난과 어려움이 다가올 것입니다. С наближаването на края на света ще има безброй трудности и страдания. 앞으로 이 바이러스보다 더 큰 고난이 어려움이 다가올 것입니다. Ще дойдат много по-големи трудности и страдания от този вирус. 이런 어려움이 다가올 때 우리가 기도하지 못하면 안 하면 그것을 감당할 수 없다는 거예요. И като дойдат трудностите, ако ние не сме се молили, няма да се справим. 그래서 마지막이 가까울수록 우리는 하나님과 교제하는 시간을 더 많이 가져야 돼요. С наближаването на края ние трябва да имаме още повече време с Христос. 사도 베드로는 근신하라, 깨어라, 기도하라 하는 단어를 자기 서신서에서 자주 말을 В 합니다. своите послания апостол Петър много често използваше думите бодрствайте, бъдете будни, бъдете трезви, бдителни. 다 같이 한번 Да ги прочетем заедно. Приплащайте се през слабините на вашите мисли. Бъдете трезви. Бъдете трезви. Бъдете бдителни. Защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Бъдете благоразумни и бодрствайте в молитвите си. 왜 사도 베드로는 이처럼 근신하라, 깨어라, 기도하는 말을 자주 사용했을까요? Защо апостол Петър толкова често използваше думите бъдете трезви, бъдете бдителни, бъдете будни? 왜 이렇게 강조한 이유가 무엇일까요? Защо наблягаше на това? 과거의 베드로는 예수님이 하신 말씀을 아주 가볍게 여겼습니다. Защото в миналото Петър подцени думите на Исус. 그래서 그는 다가올 고난 앞에서 근신하거나 깨어있지 않았던 것이지요. И когато дойде трудността, той не беше буден. 그는 기도하지 않고서는 그 고난을 감당할 수 있다고, 기도하지 않고서 그 고난을 감당할 수 있다고
그렇게 생각을 했던 것입니다. Той си мислеше, че и без молитва ще се справя с изкушението. 그런 기도하지 않고서도 어떤 어려움도 이길 수 있는 믿음과 능력이 있다고 생각을 했습니다. Мислеше си, без молитва аз съм силен, аз мога да се справя с всяка трудност. 그래서 그런 주님의 말씀을 무시하고 기도하지 않았던 것이지요. Той презря думите на Исус и не се молеше. 그 결과 그는 쓰디쓴 실패를 경험하게 됐던 것입니다. И резултатът беше един горчив провал. 주님께서 말씀하시기를 너는 나를 3번이나 부인하느니 너는 껴서 기도하라. Исус му каза, докато пропее петела, ти 3 пъти ще се отречеш от мен. Моли се. 그러나 베드로는 그 말씀을 무시했어요. Петър обаче презря тези думи. 근실하지 않고 껴서 기도하지 않아도 능히 이길 수 있다고 생각했던 것입니다. Защото той си мислеше, че дори и без да се моли, ще може да се справи. 그래서 베드로같이 있게 말합니다. 다른 사람은 다 배반할지라도 나는 절대로 주님을 배반하지 않겠습니다. И Петър беше толкова смел и каза, и всички други да те предадат, аз няма да те предада Исусе. 그는 자신에게 그런 능력과 믿음이 있다고 생각했던 것이죠. Той си мислеше, че има тази вяра, тази сила. 그러나 실상은 고난이 다가오자 자신의 확신은 아무것도 아니었습니다. Но когато дойде изпитанието, цялата му самоувереност се срина. 그가 가진 믿음, 능력은 아무것도 아니었습니다. Всичката му вяра, всичките му умения бяха напълно безполезни. 우리가 편할 때는 когато сме в 정말 믿음도 있고 능력도 있는 것처럼 보입니다. Когато всичко ни е наред, си мислим, че имаме вяра и сила. 편할 때는 정말 거룩한 성도로서 어떤 고난도 다 이길 것처럼 보입니다. Когато всичко ни е наред, ние сякаш сме хора, които могат да победят всяка трудност. 교회에서 함께 신앙생활 할 때는 어떤 문제로 이길 수 있는 용맹한 군사처럼 그렇게 보이는 것이지요. Изглеждаме и държим се като смели войни, които в църквата дойде ли някакво изпитание, ще се справим с всичко. 그래서 확신을 갖습니다. Наистина, ние сме убедени. 어떤 고난도 문제가 있어도 나는 다 이길 수 있어. И казваме, каквото изпитание, каквото страдание да дойде, аз ще победя. 그러나 실상 자기의 고난과 문제가 다가오면 어떻게 됩니까? Но какво се случва, когато дойдат проблемите, когато дойдат страданията? 너무나 많은 사람들이 쉽게 그 시험에 들고 상처받고 넘어지는 것을 우리가 보게 되는 것이죠. Виждаме как толкова много хора се провалят, обидени и наранени. 왜 그렇게 쉽게 상처받고 시험에 들고 넘어지는 이유가 무엇입니까? Защо толкова лесно хората се обиждат, нараняват се и падат? 그가 가졌던 그 믿음과 담대함과 확신은 다 어디로 갔습니까? Къде отишла цялата им вяра, увереност, убеденост? 베드로가 그런 쓰디쓴 실패를 경험한 후에 이렇게 말합니다. След като преживя горчивия си провал, Петър каза: 만물의 마지막이 다 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근실하여 기도하라. Краят на всичко е близо, затова бъдете благоразумни и бодрствуйте в молитвите си. 아멘. 그러므로 기도하지 않으면 무조건 실패하다 그 말이에요. Което означава, ако ти не се молиш, ще се провалиш на 100%. 기도하는 분량만큼 영혼이 성장하는 것입니다. Според това, колко се молиш, до толкова ще израстваш. 기도하는 분량만큼 삶의 아름다운 열매가 맺어지게 되는 것입니다. Доколкото се молиш, до толкова ще победиш и проблемите. 그러나 기도하지 않으면 작은 일에도 상처받고 시험에 들고 넘어지는 것이에요. Ако не се молиш, много лесно ще се обидиш, ще се въртнеш назад, ще се провалиш и ще паднеш. 그러므로 항상 껴서 근실하며 기도해야 합니다. Затова нека да сме бодри винаги и да бодрстваме в молитвите си. 기도하는 일에 실패하면 모든 일에 실패하게 되는 것이고, Защото ако ние се провалим в молитвата, се провалиме във всичко. 기도하는 일에 성공하면 모든 일에 성공을 거두게 되는 것이고. Ако сме успешни в молитвата, ще поженем успех във всичко. 아멘. 그러므로 우리가 항상 껴서 근실하며 기도할 수 있는 비결이 무엇일까요? Добре,
каква е тайната? Как ние можем да бъдем винаги благоразумни и бодри в молитвите си? 방법은 어려운 것이 아니에요. Има един много лесен начин. 방법은 모이기에 기도하기 위해서 모이기에 힘써야 돼요. И това е да сме усърдни в събирането за молитва. 아멘. 기도하기 위해 교회로 모이고 구역으로 모이고 또 사역을 위해서 자꾸 모여야 돼요. Да се събираме за молитва в църквата, в квартала си, да се събираме в служението. 혼자서 기도하면 천을 쫓고 두 사람이 기도하면 만을 쫓아낸다고 했습니다. В Библията пише, ако един се моли, ще победи 1000, но ако двама се молят, ще победят десетки хиляди. 우리 인생에 얼마나 많은 문제가 있고 Колко много проблеми идват в живота. 또 그 문제를 일으키는 귀신들이 얼마나 많이 있습니까? И колко много демони пречат на делото. 그 귀신들이 그냥 우리를 달라붙어서 그냥 우리를 죽이려고 온갖 어둠을 갖다 씌우는데 Те просто ни завладяват с мрак и всички тези демони ни заобикалят, за да ни погълнат. 내 힘은 혼자 힘으로는 감당하기가 너무나 어려운 것이죠. Много трудно можем да се справим. 그래서 혼자 기도하면 5분 하기도 힘들지만 Ако се молим сами, не издържаме и 5 минути. 같이 모여서 기도하면 1시간 기도도 가능하다는 거예요. Ако сме се събрали с други хора, можем да се молим и цял час. 그래서 마지막 때가 될수록 기도하기 위해서 모이기에 힘써야 되는 거예요. С наближаването на края на времето, нека да бъдем усърдни в това да се събираме за молитва. 마귀의 음성에 귀를 기울이고 모이기를 피하는 어떤 자처럼 그렇게 행동하면 돼서는 안 된다는 것입니다. Да не бъдем като някои други, които се вслушват в думите на Сатана и не се събират за молитва. 그래서 베드로는 기도하기 위해서 기도하기 위해서 너희가 정신을 차리라고 했어. 정신을. Затова Петър каза, за да се молите, бъдете благоразумни. 아멘. 정신을 차리라는 말은 지혜롭게 행동해서 기도할 시간을 만들어내라. Какво означава да бъдеш благоразумен? Това означава да бъдеш мъдър и да създаваш време за молитва. 또 베드로가 근신하라고 말하는데 그 말은 절제해서 모든 일에 절제해서 기도할 시간을 만들어내라는 И 거예요. Петър каза, бъдете и бодърствайте, което означава бъдете стриктни в това да създавате време за молитва. 우리가 모여서 기도하기 위해서는 모든 일에 절제하는 그런 지혜가 있어야 돼요. На нас ни трябва мъдрост, за да ограничаваме нещата, които ни пречат, за да се молим. 지나친 모임이나 또 만남이나 이런 것들은 자꾸 절제해야 합니다. Ние трябва да ограничаваме, примерно, големите събирания или големите разговори. 그것이 지혜. Това е мъдрост. 저도요 가능하고 만남 그렇게 안 해요. И аз, доколкото ми е възможно, гледам да не се срещам с много хора. 가끔 우리 선교사들이 전화 와요. 목사님 같이 교제하면서 차 한잔 마십시다. Понякога ми се обаждат други мисионери и казват, айде да се съберем на кафе. 급한 일 아니면 다 취소를 해요. Но ако това пречи на служението ми, веднага отказвам. 왜냐면 한 사람 만나서 이야기하면 금방 뭐 차에 한잔 마시고 끝나요. 아니잖아요. Защото като се среща с един човек, то всичко не приключва с пиенето на чаша. 그냥 3시간, 4시간이 막 지나가 버립니다. Просто отлитат 3-4 часа. 그러니까요. 스스로 자신을 절제하지 않으면 절대로 기도할 시간을 만들어낼 수 없다는 거예요. Ако сам не ограничаваш, не контролираш своето време, няма да направиш, да създадеш време за молитва. 또 돈을 벌기 위한 지나친 욕심을 절제해야 합니다. Трябва да ограничиш и прекалената си алчност, желание за пари. 또 지나친 취미나 여가 활동 시간을 빼앗기지 않도록 절제해야 합니다. Трябва да ограничиш хобитата и дейностите си в свободното време, за да не отнемат времето. 그런 지혜가 있어야지 Когато имаш тази 기도할 시간을 만들어낼 수 있는 것이죠. ще създаваш време за молитва. 너무 바빠서 시간이 모자라면 절대로 무슨 제재로 기도할 시간을 만들어낼 수 있겠습니까? Ако ти си въвлечен в толкова много неща, толкова си зает, че нямаш време за молитва, как да го направиш това? 기도하지 않는데 무슨 제재로 인생을 승리로 이끌어갈 수 있겠습니까? Но ако не се молиш, как ще победиш в живота? 그러므로 기도하는 시간을 만들어내는 사람이 세상에서 가장 지혜로운 사람이에요. Човекът, който
създава време за молитва, той е най-мъдрият човек на света. 기도하기 위해서 우리는 세상에서 모든 일어나는 일들을 자꾸 절제해야 돼. Затова трябва да ограничаваме, да контролираме всички неща, които се случват около нас, за да имаме време за молитва. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 특히 여름이 다가오면 얼마나 И по-специално през лятото. 놀고 싶은 마음이 가득합니까? Пълни сме с желание да се забавляваме. 산으로 바닷가로 다 가고 싶지요. Искаме да отидем на планина, на море, 그런 거 но доколкото е възможно, 절제하고 기도하는 시간을 만들어내야. ограничете това желание, съсредоточете се в молитвата. 가지 마라. 그러면 목사님은 아주 나쁜 놈이 되지만은. Не ви казвам, не дейте да ходите, така излизам лош човек. 가서 놀지만은 얼마든지 우리가 시간을 절제해서 забавлявайте се. 하나님께 예비하고 기도해야 한다는 거예요. Но ограничавайте това време и се предавайте на молитва и на богослужение. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 운동선수들은 멋진 경기를 보여주기 위해서 그들은 어떻게 합니까? Какво правят спортистите, за да постигнат високи резултати? 그들은 술과 오락을 스톱하고 Те не се забавляват, не 오직 прекосват времето, 피나는 노력을 피나는 연습을 하는 것이지요. а те се подлагат на жестоки тренировки. 또 연예인들도 인기 있는 연예인으로서 아름다운 장면을 보여주기 위해서 그들도 어떻게 합니까? А какво правят филмовите звезди, за да представят себе си добре в сцените? 철저하게 먹을까 안 먹을까 갈 때 안 갈 때 그런 것을 절제하면서 몸 관리를 하는 거예요. 몸 관리. Те много ограничават телата си и контролират какво ще ядат, какво няма. 기도는 호흡이고 영적 호흡이고 하나님과의 대화입니다. Молитвата е разговор с Бога, тя е нашето духовно дишане. 기도는 하나님의 능력을 내 안에 채우는 거룩한 의식입니다. И чрез молитвата ние изпълваме себе си с Божия дъх. 기도하기 위해서 얼마나 노력하고 있습니까? Доколко вие се стараете да се молите? 기도할 틈을 얻기 위해서 얼마나 힘쓰고 있습니까? Доколко вие се стараете да дишате духовно? 힘쓰는 사람이 지혜로운 사람이에요. Този, който влага усилията си в това, е мъдър. 아멘. 아멘. 기도하기 위해서 모든 것을 절제하고 포기할 수 있어야 합니다. Трябва да можем да ограничаваме нещата около нас, да се отказваме от нещата, за да се предаваме. 기도하기 위해서 시간도 돈도 세상의 즐거움도 절제할 수 있어야 합니다. Трябва да можем да ограничаваме неща, които са като забавления или желания за печалба, за да можем да се молим. 그래서 기도하는 자가 상처받거나 시험에 들거나 넘어지지 않고 성공자가 될 수 있는 거예요. Ще бъде победител. Няма да се обиди, няма да се провали, няма да падне. 나는 우리 모든 성도들이 다 기도의 성공자가 되기를 주님으로 축복해. Благословен ви в името на Исус, вие да бъдете победители в молитвата. 아멘. 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 Амин. 두 번째로 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑해야 합니다. На второ място, преди всичко да се обичаме горещо. 어떨 Преди всичко да се обичаме горещо. 50째. 드레. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. 인생의 영원한 존재는 바로 사랑이에요. Най-съвършеното нещо на този свят е любовта. 이로는 하나님을 사랑하고 옆으로는 가족과 이웃들을 사랑해야 합니다. Любовта е вечна и ние трябва да обичаме Бог и хората около нас. 그래야 삶은 나는 세상을 우리가 만들어낼 수가 있어요. И само тогава можем да създаваме един любящ живот около себе. 사랑하지 않고서는 세상을 재밌게 살아갈 수가 없어요. Ако липсва любов, живота няма да бъде интересен изобщо. 뜨겁게 사랑하는 사람만이 인생의 마지막 날에 후회가 남지가 않습니다. Само този, който е живял с усърдна любов, няма да съжалява в последните си дни. 그런 사랑하지 않는 사람은 인생 마지막에 가장 후회가 많이 남아요. А този, който не е обичал, той толкова много съжалява в последния си миг.
지금까지 참 사랑을 경험해 보지 못한 사람이 있습니까? Има ли някои между вас, които до сега не са изпитвали истинска любов? 지금까지 암울하고 어두운 인생을 살아온 사람이 있습니까? Има ли хора, които са живяли в мрак до сега? 불행한 자신의 인생을 바라보며 절망에 빠진 사람이 있습니까? Има ли някой, който е отчаян, защото е живял в нещастие? 우리 주님은 자신을 십자가에 내주기까지 우리를 사랑하셨어요. Исус ни възлюби до толкова, че даде себе си на кръста за нас. 우리에게 행복을 주시기 위해서 십자가에서 주님은 희생을 당하신 것입니다. Той се пожертва на кръста, за да ни даде щастие. 목숨까지 바쳐서 사랑하신 주님이 우리의 주님이세요. Исус, който даде живота си на кръста за нас, Той е наш Господ. 아멘. 우리는 다 주님의 사랑을 받고 있어요. Всички ние сме възлюбени от Христос. 아멘. Амин. 우리는 다 그 사랑 안에 있는 것입니다. Ние сме в тази любов. 그래서 우리가 그 사랑이 우리 마음에 있으면 우리는 어떤 어려움도 문제도 다 이길 수 있다는 거예요. И ако тази любов е в нас, можем да победим всяка трудност и страдание. 그 사랑의 힘은 어떤 장벽도 극복할 수 있는 능력이 되는 И 것입니다. тази любов дава сила да се победи всяка армия. 그 사랑의 힘은 어떤 고난도 받게도 극복할 수 있는 능력이에요. Силата на любовта може да победи всяко гонение, проблем и страдание. 주님으로부터 받은 그 사랑이 있다면 И ако тази любов е в нас, 우리는 세상을 이길 수 있어요. можем да победим света. 아멘. 아멘. Амин. 주님으로부터 받은 사랑이 있다면 용서 못할 사람이 없다는 것입니다. Ако ние сме получили Христовата любов, няма да има никой, на който да не можем да простим. 사랑 못한 사람이 없어요. Няма да има човек, когото да не можем да обидим. 이해 못할 사람이 없어요. Няма да има човек, когото да не можем да разберем. 주님으로부터 받은 사랑이 있다면 우리는 누구든지 사랑할 수 있어요. Ако Христовата любов е в нас, можем да възлюбим всеки го. 아멘. Амин. 그래서요, 사랑하면 후회할 일을 만들지 않아요. Ако обичаме, няма да съжаляваме за нищо. 아멘. Амин. 그래서 집에서도 교회에서도 Нека да обичаме и в църквата, в дома си. 내가 생활하는 곳곳에서 항상 사랑을 나눠야 합니다. Там, където сме поставени, нека да споделяме любов. Но 사랑하지 않으면 죽을 때 눈을 감을 때 ако не 사랑하지 обичаме 못한 거에 대해서 얼마나 пред прага на 후회가 смъртта, наистина ще съжаляваме за липсата на любов в живота ни. 뭐 돈을 못 벌었다고 해서 후회하는 사람 아무도 없어요. Нито един пред прага на смъртта не съжалява, че не е спечелил повече пари. 공부를 못했다고 뭐 그런 것 때문에 후회하는 사람 아무도 없어요. Никой не съжалява, че не е учил малко повече. 인생의 마지막에 В края на 가장 живота си. 사랑하지 못했다는 거예요. Това, за което съжаляват хората, е, че е липсвала любов. 그러므로 사랑하며 건강하게 아름답게 살아야 합니다. Затова нека с любов да живеем здравословно. 여러분들은 사랑하면서 즐겁게 행복하게 사십시오. Живейте в любов, в щастие. 사랑하기에도 우리 인생은 너무나 짧아요. Защото толкова е кратък живота, за да обичаме. 아멘. Амин. 그래서 절대로 미워하면서 원수 만드는 일은 하지 말아야 합니다. Затова по никакъв повод не създавайте врагове покрай себе си с омраза. 우리는 원수도 사랑해야 되는데 Ние трябва да обичаме и враговете си. 누구를 사랑하지 못하겠어요. Как да не ги обичаме? 다 사랑할 수 있어요. Можем да обичаме всеки го. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 그래서 사랑하면 Ако обичаме, 인간관계의 수많은 갈등과 불행을 다 덮어버릴 수 있습니다. с любов могат да бъдат покрити всички конфликти и проблеми в отношенията с хората. 우리가 주님께로부터 받은 사랑은 Тази любов, която сме получили от Христос, 충분히 다 덮어버릴 수 있는 능력이에요. тя има силата да покрие всички проблеми. 아멘. Амин. 덮지 못할 죄와 허물이 있습니까? Има ли грях или престъпление, което тази любов да не може да покрие? 도저히 용서가 안 되는 사람이 있습니까? Има ли човек, на който тя да не може да прости? 도저히 저 사람만은 사랑할 수 없어. 그런 사람이 있어요? Има ли човек, когато не може да възлюби? 그런 사람이 있다면 빨리 그 사람은 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아가야 합니다.
Ако вие сте такъв човек, който не изпитва любов, отидете пред кръста на Христос. 십자가 앞에 서십시오. Застанете пред кръста на Исус. 그러면 십자가에 못 박힌 주님의 손과 발이 보일 것입니다. И когато застанете пред кръста, ще видите проборените ръце и нозене. 가시를 쓰신 주님의 머리가 보일 것입니다. Ще видите трънения венец на 채찍에 главата. 맞아 찢어진 주님의 온 피가 흘리는 찢어진 몸이 보일 것입니다. Ще видите раздраната му от ударите плът. 창에 찔린 허리에서 물과 피가 쏟아지는 것이 보일 것입니다. И ще видите раната от копието и как се изтекоха вода. И 주님의 몸에서 뜨거운 피가 발가락을 타고 흘러서 내 머리에 떨어질 것이고 ще видите горещата кръв на Исус, която се стича от главата му и която пада върху 그 вас. 피가 우리의 모든 죄와 허물을 순식간에 덮어버릴 것입니다. И тази кръв ще покрие всичките небеззакония. 그렇게 십자가를 경험한 사람은 човек, 이제 преживял 누구든지 кръста, 알아둘 수 있어요. може да прегърне всеки го. 아멘. Амин. 그런 사람에게 가장 쉬운 것은 И най-лесното за такъв човек е 사랑하는 일이에요. да обича. 아멘. 아멘. 천국은 사랑하는 사람들이 가는 나라예요. Раят е място, където се събират хората, които обичат. 그러나 사랑하지 않는 사람은 Тези, които не обичат, 가기 어려운 나라가 천국이에요. най-трудното място, до което могат да стигнат е рая. 그래서 마지막이 다가올수록 затова 더 적극적으로 우리가 뜨겁게 사랑을 나누는. Нека да имаме още по-усърдна любов помежду си. 아멘. 할렐루야. Алелуя! 세 번째로 На трето място. 대접하기, 서로 대접하기로 없이 해요. Да бъдем гостолюбиви без да роптаем. повторете. Да бъдем гостолюбиви без да роптаем. 재밌었죠? Бъдете гостолюбиви едни към други без да роптаете. 다른 사람을 대접하는 것은 쉬운 일 아닙니다. Никак не е лесно да бъдеш гостолюбив. 다른 사람을 섬기려면 시간과 물질을 포기해야 합니다. За да послужиш на друг човек, те трябва да жертваш време и усилия. 마지막 때만 되면 사람들은 자기만 살아가고 자기밖에 몰라요. Особено в края на дните хората ще бъдат толкова егоистични и ще признават само себе си. 다른 사람을 섬기는 일에 별로 관심이 없습니다. И изобщо няма да се интересуват от това да служат на други хора. 그러나 우리 Но 크리스찬들은 ние християните, 이럴 때일수록 악할 때일수록 더 대접하는 일에 힘써야 돼요. колкото са по-зли времената, толкова повече трябва да служим на другите. 그래야 우리가 사람들을 주님께로 인도하는 그 사명을 감당할 수 있어요. И само така ние ще можем да следваме призванието си да водим хора пред Христос. 내 것이 아깝지 않은 사람이 어디 있겠어요? Има ли човек, който да не му е свидно нещата, които има? 그래 안 그래요? Така е, нали? 사람은 다 잘 것이 가장 귀한 거예요. всеки си цени своето. 그래서 이 귀한 것들을 가지고 Но нека 남을 неща 섬기기 위해서 헌신할 때 하나님은 다 да ги употребяваме, за да служим на другите. И Господ ще погледне на това. 여러분들이 교회를 위해서 섬기기 위해서 드리는 물질 그 헌신 하나님께서 다 보시는 거예요. Бог вижда нещата, които отдаваме за църквата. 이 더운 여름에 누구든지 다 자기 그 가지고 산으로 바다에 가서 놀기를 좋아하지 누가 교회에서 뜨겁게 덥게 봉사하려고 하겠어요. Това горещо лято на всеки му се ходи на планина, на море, на кой му се идва да служи в църквата? 자기 돈 받아갖고 받아갖고 자기 혼자 쓰기에도 모자란데 Не ти стига времето и да се забавляваш на морето, пък и тук да идваш. 그런데 그거 아껴서 그 귀한 것을 아껴서 Но когато ти цениш нещата, които са ти дали, 헌신할 때 когато ги 하나님은 посветиш, 다 보신다는 거예요. Господ вижда това. 할렐루야. Алелуя! 이게 중요한 거 누가 보냐 그거예요. Наистина това е важното. Кой гледа? Кой вижда? 아무도 보지 않는다 생각하면 나를 위해서 나만 살아가는 것입니다. Когато си мислим, че никой ни не гледа, използваме всичко свое за себе си. 그러나 Но, 내 것을 포기하고 когато се откажем от своето си и 하나님 служим, 보시고 Господ 갚아주실 вижда. И Той дава компенсация. 갚아주실 때는 А когато дава компенсация, 30배, тя е 60배, 30, 100배로 갚아주실 30-кратно, 60-кратно, 100-кратно. 아멘. Амин. 신기하게 Да, наистина е чудно. 놀랍게도
나는 별로 한 것이 없는 것 같은데 Мислиш, че нищо 하나님은 особено не си направил. 내 삶의 모든 обаче 범사에 행복하도록 Господ 은혜를 주시더라는 거예요. дава такава благодат, че да имаш благоуспяване във всичко в живота си. 아, 우리 내가 아끼고 모아서 나를 위해서 Когато 큰 집을 짓고 когато 나를 위해서 살았다 하고 생각해 къткаш 보십시오. твоето, си го събираш за себе си, направиш си голяма къща само за себе си. И 그렇대요. 오늘 갑자기 사고가 났어. изведнъж идва катастрофа 맞아, 병원에 들어놓게 되면 어떻게 되겠어요? и влизаш в болница и какво? 꼭 직장 잃어버리지. Загубваш си работата, 재산 다 날아가지. цялото имущество, 지금까지 벌어놨던 거 힘쓰고했던 всичко, 거 в което 한꺼번에 си 그냥 инвестира 사라지는 време и усилия до този 게 момент, изчезва за миг. 그런데 Но 하나님이 나의 헌신을 다 보고 계시면 ако Бог вижда твоето посвещение, 때를 따라서 на 막아주시고 своето си време, 보호해주시고 Той ще те опази, Той ще те закриля. 내가 내 자식에게 별로 해준 것이 없는데 하나님은 내 자식을 더 잘 되도록 Ти си дал съвсем малко на децата си, а Господ прави така, че да има 자, благословяване в техния живот. 이런 것을 경험해야 신앙생활이 재미가 있는 거예요. Когато ние преживяваме такива неща, живота ни на вяра става наистина вълнуващ. 이런 것을 경험하면요 하나님께 드리는 것이 아깝지가 않아요. Когато преживяваме такива неща, изобщо няма да ни е свидно да отдаваме на Бог. 내 것을 가지고 사람들을 대접하고 봉사하는 것이 아깝지가 않아요. Изобщо няма да ни е свидно да отдаваме време и усилия, за да служим на другите. 하나님께서 보시고 다 갚아주시는 것을 경험하기 때문에 사는 것이 재미가 있어요. Когато ние преживяваме как Господ дава компенсация на нашето посвещение, наистина живота ни ще бъде вълнуващ. 그래서 마음에 엉망 없이 우리는 대접하는 일에 힘써야. Без ропот, нека да бъдем усърдни в това да си служим един на друг. 아멘. 봉사하는 일에 절대로 엉망하면 안 돼요. Не бива да роптаете за това, че служите. 교회를 섬기는 일에 절대로 불평하면 안 됩니다. Не се оплаквайте, че сте служител в църквата. 물론 우리가 사회가 하다 보면 마음에서 네. 엉망과 불평이 생겨요. Да, разбира се, докато служим, понякога възникват разногласия, почваме да се оплакваме, да се 다들 다 가끔 생긴다니까요. понякога и аз съм така. 더운 날에 내가 지금 이거 맨날 교회에만 있어야 되나? И си казвам, толкова хубаво времето навън, защо пък сега трябва да ходя на църква? 꼭 이렇게 더운 날에 또 양복 입고 이렇게 해야 되나? И защо толкова е горещо навън, пък аз трябва да съм в костюм? 가끔 입이 이렇게 나오려 그래요. Понякога, да се отворя устата. 그럴 때마다 내 마음을 억누르는 거예요. Но тогава потискам желанията си. 이 불평, 원망 이런 걸 눌리는 거예요. 눌려야 집어넣어야 돼요. Потискам роптанието в себе си. Да, трябва да го потисна. 이해할 거 즐겁게 해야 돼요. Защото когато работим, трябва да работим с радост. 아멘. 그렇게 내가 즐겁게 하면 할수록 하나님은 우리를 통해서 영감 받으시고. И колкото с повече радост действам, Господ е прославен чрез нас. 아멘. 내 그 헌신을 통해서 하나님은 수많은 사람들을 구원받도록 은혜 받도록 이끌어 주시는 것이죠. Когато аз жертвам себе си, Господ привежда много повече хора при себе си. 아멘. 할렐루야. Алелуя. 그래서요, 우리가요 затова 서로 서비스 정신이 있어요. 서비스 정신. нека да имаме това желание да се служим един на друг. 같이 예배드리지만은 옆에 사람을 향해서 우리가 밝은 모습으로 밝게 웃으면서 환영하고. Когато сме в богослужение, дойде някой до нас да го поздравим. 말 한마디라도 따뜻하게. Да кажем топла дума. 마치 하나님의 말씀을 전하는 것처럼 따뜻하게 해주고. Да говорим топло, все едно споделяме Божиите думи. 이것이 섬기는 거예요. 이 대접하는 거예요. Това е да служиш. Това е да покажеш отношение. 아멘. Амин. 그러면 우리가 이렇게 서로 섬기고 대접하면은 서로 힘을 얻게 되는 것이죠. Когато си служим един на друг, тогава ще придобиваме сила. 그래서 원망 없이 하라는 거예요. 원망 없이. И да го правим без ропот. 즐거운 마음을 하라는 거예요. Да го правим с радост. 이것이 바로 사랑이에요. Точно това е. 이것이 헌신이에요. Това е посвещение. 우리는 대접하는 일에 힘써야 돼요. Ние да бъдем усърдни в това да си служим един на друг. 그러면 우리는 어떤 어려움도
И тогава 잘 극복하고 ще 넘어갈 수 можем 있어요. да се справим с всяка трудност. 아멘. 아무리 코로나가 그냥 우리의 마음을 근심하게 만든다 할지라도 Колкото и безпокойство да създава у нас коронавируса, 서로 위로해주는 거예요. ние можем заедно 주님이 да 당신과 се утешаваме 함께하십니다. и да си казваме: Господ е с теб. 예수의 피가 당신에 있기 때문에 당신은 승리자입니다. Христовата кръв е върху тебе, затова си победител. 내가 당신을 위해서 기도하고 있습니다. Аз се моля за теб. 그러면서 서로 위로해주고 Да се утешаваме взаимно. 도와주면 우리가 어떤 고난도 다 있습니다. Можем да победим всяка трудност. 아멘. 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 그리고 한 사람을 살리는 거야, 한 사람을. Тогава ще спасим един човек. 할렐루야. 그 한 사람을 시험에 들어서 넘어뜨리는 것이 아니라 Няма да го подведем, да го вкараме в изкушение. 그 넘어진 자를 이렇게 세우는 거예요. А паднал човек ще привдигнем. 아멘. 할렐루야. Алелуя. 마지막으로 선한 청지가 되어서 서로 봉사해야 합니다. И на последно място, да бъдем добри настойници и да си служим един на друг. повторите. Да бъдем добри настойници и да си служим един на друг. 오스트리너시 Да бъдем добри настойници и да си служим един на друг. 제시 또 아지나시지요. 드레. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като Божии думи. Ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин. 아멘. 우리는 어떻게 이 세상을 섬기며 봉사해야 합니까? Как ние трябва да служим на този свят? 우리는 받은 은사를 따라서 봉사하며 섬겨야 합니다. Трябва да служим с дарбите, които са ни дадени. 하나님은 모든 사람에게 각자에게 은사를 주셨어요. Бог е дал дарби на всеки един. 그 은사를 따라서 우리가 서로 봉사하고 섬기는 것입니다. И ние се служим според дарбите, които са ни дадени. 아멘. Амин. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 일에 충성해야 합니다. И ние трябва да сме усърдни, посветени на делото, което Бог ни е предоставил. 이것이 바로 선한 청지기 같이 봉사라는 거예요. Именно това е да бъдем добри настойници. 아멘. 아멘. 내가 가진 모든 것은 이제 주님께서 값없이 우리에게 주신 것들입니다. 선물입니다. Всичко, което ни е дадено, е дар от Бог. 그런 것을 하나님을 위해서 영혼구원을 위해서 아낌없이 우리가 써야 합니다. И затова трябва да не бъдем скъперници, но всичко това да го дадем за спасението на човешката 특히 душа. 말할 때는 하나님 말씀을 전하는 것처럼 말씀을 하십시오. Затова, когато говорете Божиите думи. 봉사할 때는 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것처럼 봉사하십시오. Като служете все едно Бог предоставя, Бог снабдява. 아멘. 그러면 세상은 아름답게 변화될 것입니다. Света ще създават един красив свят около себе си. 아멘. 또 여러분의 가정도 아름답게 변하게 될 것입니다. И вашето семейство ще бъде обновено, ще стане едно прекрасно място. 할렐루야. Амин. 아멘. Амин. 교회 와서 은혜 받고 집에 돌아가면요. Като дойдете 기쁜 마음으로 в 가는 църквата, 거예요. 기쁜 마음으로. като дойдете в църквата, добивайте радост и с радост се прибирайте 은혜 вкъщи. 받은 사람처럼 능력 받은 사람처럼 Бъдете като човек, който е облечен в благодат, в сила. 문열고 다 들어가면서 또 노래를 부르고 Отворете вратата, започнете да пеете вкъщи. 옷걸고 설거지도 하고 밥도 하고 춤을 추면서 사는 거예요. И с радост и усмивка можете да перете, да чистите, да миете чините. 그리고 하나님으로부터 공급받은 능력을 받은 것처럼 일해라 그게요. Работете сякаш сте получили сила от Бога. 아멘. 집에 들어가자마자 잠만 자려고 그러지 말고. Не дайте, като се приберете вкъщи, веднага да окапвате и да искате да спите. 할렐루야. 나 은혜 받았어. 나 능력 받았어. Но отивайте 나 응답 받았어. с думите: аз бях благословен, аз бях изпълнен със сила. 문을 쫙 열고 야마 나 은혜 받았어. 응답 받았어. Отваряйте вратата и извикайте: аз бях благословен, получих отговор. 남편 내 당신을 사랑해. Съпруже, мъжо, много те обичам.
나는 그걸 하나 뽀뽀도 해주고 청소도 하고 즐겁게 하는 거예요. Влизате вкъщи и почвате с радост да чистите и да миете. 아 그리고 진짜로 И 힘 така, 생겨 힘이. и наистина ще се изпълвате с сила. 아멘. 없던 에너지가 생긴다니까요. Да, просто енергия ще влика от вас. 그래서 하나님은 우리가 그렇게 하는 것을 보시고 Бог ще види 우리의 삶이 더 아름답게 건강하도록 и 변화시키시는 ще 거예요. променя живота ни, ще го прави здрав и прекрасен. 우리의 수고를 보시고 하나님은 Бог ще види 풍성하게 посвещението ни 은혜의 복을 и Той 주시는 ще 거예요. даде изобилна благодат. 할렐루야. Алелуя! 그래서 우리 크리스천들은 정말 오늘 말씀 들어가 살면 그냥 복을 누리는 살게 돼 있어요. Просто ще се наслаждаваме на благодат. 아멘. Амин. 네 가지죠. 한번 해볼까요? Да, я да го видим. първо, три, четири. Да видим, кое беше първото? 정신을 차리고 근실하여 기도해야 한다. Бъдете благоразумни и бодрствайте в молитвите си. 아멘. 두 번째는 뭐예요? Какво беше второто? 무엇보다 뜨겁게 사랑해야 한다. Да бъдем преди всичко да се обичаме горещо. 세 번째는 Третото, 서로 대접하기를 엉망없이 하라. да бъдем гостолюбиви без да роптаем. 네 번째로 И четвърто, 선한 청지기 안에서 서로 봉사하라. да бъдем добри настойници и да си служим един на друг. 아멘. 이 네 가지를 다 붙잡고 Нека 지금으로 돌아가세요. да отидем пред Исус, държайки се за тези 4 неща. 아멘. 하나님은 여러분의 삶에 풍성한 은혜를 주실 것이고 И Бог ще даде изобилна благодат в живота ви. 또 여러분의 삶을 통해서 하나님은 크게 영광을 받으실 것입니다. И Той ще бъде силно прославен в живота ви. 아멘. 잘해서 일어났어. Нека да се изправим.